जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। आपण मानकर स्नेह आदर पाई मु निजको गौरवान्वित मन करुछि। आज आपण मानकर सहयोग जोगु मु 10,000 सब्सक्राइबर लिस्ट रे पहुंचली। यह आपण मानकर स्नेह एवं मो प्रति थिबा भल पाइबार लक्षण। एमिति भल पांतु, एमिति मते सपोर्ट करंतु, जहा फल रे बहुत किछि नुआ नुआ कथा आपण मानक पाखरे पहुंचाइबे। आज आमे माने आलोचना करिबा एमिति एक कथा उपरे जहाकू जदि आमे माने प्रतिदिन किछि समय करूछंती, जहा पई अर्थ लागिबो नाही, बेसी समय मध्य लागिबो नाही, ताहले जीवन रे प्रत्येकटे क्षेत्र रे हमकु सफलता मिलिबो। जीवन रे बहुत दुख कष्ट रु आमे माने निजको रक्षा करि परिबा। एहा मु कोनोसी शास्त्र रे पढि नाही, कोनोसी बही रे पढि नाही, कोनोसी ज्योतिष पाठ मते एहाकू शिखाई नाही। यूनिवर्स सहित मोर कनेक्शन जोगु एमिति किछि किछि कथा मो मन को आसी थाए। ताहा केते दूर ठीक आपण माने ताहाकू विवेचना करी मते कमेंट करिवे एवं जदि मो कथा आपण माननकू ठीक लागिला ताहले एहाकू करंतु, निश्चय बहुत शुभ फल पाइबे जीवन रे। ज्ञान मुद्रा, ए मुद्रा विषय रे उना अधिके आमे माने समस्ते जानि छन्ते। बुढ़ा आंगुली आउ बिसी आंगुलीर संजोग रे ज्ञान मुद्रा होई थाए। एहाकू करिबा द्वारा आमर मन स्थिर होई रही थाए, आम बुद्धि विकसित होई थाए, आमर ज्ञान बढ़ी थाए। एक कथा बही रे लेखा अछि, शास्त्र मध्य कहूछि। मु किंतु एतिकी कथारे सीमित नुह। यही ज्ञान मुद्रा विषय रे जो दिन मो मन को किछि अन्य कथा आसिला, मु निजे आश्चर्य होई गली केते शक्तिशाली ए मुद्रा। से विषय रे प्रथमे शुणंतु, जानंतु, बुझंतु। जदि ठीक लागिला कमेंट करंतु, चैनल को शेयर करंतु, जहा फल रे अन्य माने मध्य एहा द्वारा उपकृत हेबे। यही ज्ञान मुद्रा रे दुईटी आंगुठी व्यवहार करा जाई थाए, मुख्यतः बुढ़ा आंगुठी आउ बिसी आंगुठी। यही दुई आंगुठीर संजोग रे ज्ञान मुद्रा तैयारी होई थाए। बुढ़ा आंगुठी किए? बुढ़ा आंगुठी हेला सेही आंगुठी जहा बिना कोनोसी कर्म करि हेबो नाही, जहाकू गुरु द्रोणाचार्य एकलव्यଙ୍କ पाखरु मागी नैथिले अर्जुन को श्रेष्ठ वीर बोली प्रमाणित करिबा पाई। तेणु बुढ़ा आंगुठी बिना कोनोसी कार्य करिबा सहज नुहे। जेमिति बुढ़ा आंगुठी बिना कोनोसी काम करि हेबो नाही सहजरे, सेमिति मो बिना कोनोसी काम मध्य करि हेबो नाही। मु जदि कोनोसी काम न करिबी, मु जदि चुपचाप रहिबी, सोई रहिबी, ताहले कोनोसी काम होई परिबो नाही, मु खाई मध्य पारिबी नाही। सेथिपाई बुढ़ा आंगुठी को आम शास्त्र मो निज शरीर बोली विवेचना करि थाए, बा मु बोली विवेचना करि थाए। यही आंगुठी जेतेबेले बिसी आंगुठी सहित संजोग होई थाए, सेतेबेले आमे प्रत्येकटी कार्य को करिथांती, आमको सहज होई थाए प्रत्येकटी कार्य को करिबा पाई। यही दुई आंगुठी बिना कोनोसी भी कर्म करिबा सहज नुहे। आमे करि परिबा किंतु सहज नुहे, बहुत कष्टकर। आमे जहा किछि करिबा एही दुई आंगुठीर साहाय्य बहुत अधिक परिमाण रे आवश्यक होई थाए। बिसी आंगुठी किए? बिसी आंगुठी हेला विजयर आंगुठी, अन्य को सतर्क कराइबार आंगुठी, अन्य को दबाई रखिबार आंगुठी, विजयर आंगुठी। जेउ आंगुठी रे प्रभु नारायण सुदर्शन चक्र धारण करिसंती पाप को नष्ट करिबा पाई, शत्रु को नष्ट करिबा पाई। तेणु बिसी आंगुठी हेउछि शक्तिर प्रतीक एवं बुढ़ा आंगुठी हेउछि मु निजे। जेतेबेले मु आउ मो शक्ति र मिश्रण होई थाए, सेतेबेले प्रत्येकटी कार्य आम मानक पाई बहुत सरल सहज होई जाई थाए सफलता को पाइबा पाई। केवल एतिकी रे बुढ़ा आंगुठी आउ बिसी आंगुठीर कथा शेष हेउ नाही। बुढ़ा आंगुठी आरंभ होईछि शुक्र पर्वतरु, बिसी आंगुठी आरंभ होईछि बृहस्पतिଙ୍କ पर्वतरु। शुक्र महाग्रह हेउछंती धनर कारक, माँ लक्ष्मीଙ୍କର कारक ग्रह। ये संसारर समस्त प्रकार भौतिक सुख बा भोग विलास वस्तुर कारक ग्रह। बृहस्पति महाग्रह हेउछंती धनर कारक, ज्ञानर कारक, बाणीर कारक, कर्मर कारक, आयर कारक, भाग्यर कारक ग्रह। तेणु यही दुई जन प्रमुख ग्रह
ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ଆଗମନ ପାଖକୁ ହୋଇଥାଏ, ଧନ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ବିନା ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଜଣେ ହେଲେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଜଣେ ହେଲେ ଆସୁରିକ, ଜଣେ ହେଲେ ପଜିଟିଭ, ଜଣେ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭର ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେକୌଣସି ବଲ୍ଟିଏ ହେଉ ବା ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ ହେଉ, ତାହା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ କରେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। କେବଳ ପଜିଟିଭରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନେଗେଟିଭରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଆମର ସଫଳତା ପାଇବାର ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିବାର କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯଦି ଉଭୟ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଧରିବା, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ, ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଆମେ କର୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମେମାନେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଧନ କଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଦମନ କରିପାରିବା, ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାପ କର୍ମରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କେବଳ ଆମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢୁଛେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଏହା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।